amashi. Ongera wicara. Mwakoze. Umunezero ukomeye guhagarara imbere yanyu. Ndazi ko intumbero y'Imana igororotse ko umunsi ari hano. Pasika ni ya buri munsi. Na Pasika kandi Pasika ukipatishia kibali mu maisha yako, iyo yihaye ikibanza mu buzima bwawe, utakuwa mwenye kuheshimika kabisa, uwo by'ukuri, utakuwa mwenye kuishi mema kabisa, uwo mu byiza by'ukuri. Watoto wa Mungu tujue bana Imana tumenye Pasika isingekuwepo, iyo hatari kuba Pasika tusingekuwa gesi tulivyo leo. Nubwo tuko turi. So tuna kazi nyingi ya kufanya. Dufite ibikorwa byinshi byo gukora. Kazi nyingi ya kufanya. Ibikorwa byinshi byo gukora. Bwana tusaidie sana. Baraka sana. Umugisha udasanzwe. Tunasoma ndani ya kitabu cha Kutoka. Tugiye gusoma kitabu cyo Kuva sura yake ya 14. Igice cya 14. Mstari wake wa kwanza. Murongo wa mbere. Tunakumbuka kusoma ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma kitabu cyo Kuva 14 murongo wa mbere hadi 7. Ushaka murongo w'indwi. Aharabana naho hantu abariho basagaza iruhande y'ikiyaga. Farao ahava yiyumvira ku Bisirayeli mu gihugu baciyemo bahuvye ubugaragwa ubataye mu mbobane. Kandi aravuga maze umutima wa Farao yanga ukomantaze abakurikire, naje nzokwiheshereza icyubahiro kuri Farao no ku ngabo ziwe zose. Maze umwami wa Egiputa bamubarira yuko abo bantu bakize. Farao n'abamenyekana biwe baragagwa kubw'abo bantu, barabazanya bati, mbega twakoze ibiki kurekura Abisirayeli ngo bagende ntibabe bakidukorera? Azirikisha umukogote wiwe ku mafarasi, ajana n'ingabo ziwe, ajana n'imikogote 600 y'indobanurwa n'iyindi mikogote yose yo muri Egiputa, n'abagabisha bagaba abagendera muri yo baja mu ntambara. Nuko amen. Tuweze ukaketi. Ashaka cyane. Theme ambao nitazungumza mchana huu. Ni chigo ngomba kuyagaga kuno murango. Ni theme ambayo inayosema. Ni chigo kivuga kiti, ingawaje vita vyangu, nubwo ndi mu ntambara, ninapigana ili nifikie kwenye malengo yangu. wanashikira intumbero yanjye. Ingawaje vita vyangu, nubwo ndi mu ntambara, ninapigana ili nifikie kwenye malengo yangu. wanashika ku ntumbero yanjye. Malengo yako ni nini? Intumbero yawe ni iyihe? Unasema my objective is to attain my goal. Noneho intumbero yanjye ni gushika ku mugambi nihaye. Sijue hali ambayo ninaweza kuyapitia. Sinzi ibyo nshobora gucamo. Sijue vikwazo ambavyo naweza kutoka. Sinzi n'ibitsitaruza ushaka guhura navyo. Lakini malengo yangu iko mbele yangu. Ariko intumbero yanjye iri imbere yanjye. Na hii malengo ndio iko nanisukuma kuweza kuifikia. Kandi intumbero yanjye ni isunikira ushaka kushikamo. Ariko hii malengo, muri iyi ntumbero kuna vikwazo, hari n'ibitsitaza, kuna vita, hari n'intambara, kuna matatizo, hari n'ingorane. Ila mimi ariko shewe uyu hisi niliitwa, uko nahamagawe, nahamagariwe kukuwa pliske veke, kuba urengeye unesha. Na ndani ya kukuwa kandi mu kuba urengeye unesha kuko maponsi, hari ibisabwa. Biblia inasema, Biblia inavuga Mungu akaonana na Musa, Imana inabonana na Mose kwenye kichaka cha mu gisaka cya umuriro. Na alipoonana na Musa, Imana kuvugana na Mose, hakujua hii fenomeni. ntiyamenye ikintu kibaye cyari cyo. Kwenye fenomeni hii, ariko muri icyo cyari kibaye, kulikuwemo Mungu, hari n'Imana. Kandi Mose hakuona Mungu, yabona Imana. Mose aliona moto, yabona umuriro kwenye kichaka mu gisaka. Ila hii moto ariko umuriro wo haikuchoma kisaka, waturira igisaka. hii kichaka
kichaka iki gisaka kingelichomwa, iyo cyane kigatemuka ungelijua kwamba ni moto. twari kuvuga ko ari umuriro gusa. Kumbe haikuwa moto, kumbe ni wari umuriro, ilikuwa ni Mungu. ariko yo yari Imana. Kila wakati buri gihe cyose Mungu akitaka kukupatishia vision, Imana igomba kuyerekwa anakupaka provision. noneho ishyiraho n'ibyo kurifasha. Na ndani ya provision kandi muri ubwo buryo muko kitu ambao wanaita confidence. haba harimo ikintu bita kwiyemera. kandi aza kwiyemera birimo hawezi kuatana ntabwo ushaka gushikira intumbero. ndani ya confidence mu kwiyemera rero muko kujijua, habamo kwimenya. asiyejijua utiyizi hawezi jua ntashaka kumenya yametoka, aho yavuye, hawezi jua ntashaka kumenya kwenye yupo, ahari, hatojua ntazomenya yuko anaelekea, niyo ariko arasa. sababu malengo ya mu kwintumbero y'Imana mtu kujijua ni umuntu bwa mbere kwimenya. na alipotuumba kandi imaze kutureka hakutuumba kuwa mkia. ntabwo yatujya ngo tubimirizo. Mungu wa Israeli Imana ya Isirayeli alituumba kukua kichwa. yaturanye ngo tube imitwe, Ndani ya kuwa kichwa kandi kuba umutwe muko vita, harimo intambara. lakini ndani ya kuwa ndani ya vita kuba mu ntambara muko tu kichwa, uri umutwe, hautakuwa mkia. ntabwo uzoba umurizo. Ilisifiwe kujijua. gusabwa ko wimenya gusa. Wapi penye umetoka, nihe uva, wapi penye uko, nihe ugeze, watu wa aina gani unatembea n'abantu nao. nyabaki uri kugenda nabo. Hawa watu aba bantu watapermete bazakwemerera kufikia kwenye objective gushika ku ntumbero ama hapana. cyangwa oya. Angalia maisha yao. raba ubuzima bwawe. Biblia inasema Biblia iravuga Israeli Abisirayeli walikuwa kwenye utumwa. bari mu busha. Hii historia ni sana. aya makuru yakunda cyane Na haimalizikake mwezi sijawahi kugusia hapa na kuhubiri. kandi ntabwo marubezi kose ntagaruka mu mvugo ubutumwa kwakura kwezi nkuru, Sababu naipenda sana. kuko ndanazikunda cyane. Walipokuwa ndani ya utumwa, igihe bari mu busha kama gisi wewe uko ndani ya utumwa, nk'uko nawe uri mu busha, mesijue utumwa ya aina ariko sinzi ngo n'ubusha nyabaki we urimo. kila mtu baadhi ariko buri muntu wese muri twebwe yuko ndani ya problem, afite ingorane, anatembea na problem, agenda n'ingorane, anaishi na problem, aba mu bibazo, anakaa mu problem. yicara mu bibazo. Namna gani utashinda? ni gute ubonesha ingorane? Ni wakati ni utakapojua mu gihe uzomenya uliitwa sababu ya, wahamagawe kubera iki, ulizaliwa sababu ya. wavukiye iki. Unajua makanisa iko mengi, uraza amashengero ni menshi, lakini maobjectif ya hizi ariko makanisa intumbero z'amashengero ni tofauti ziratandukanye kutokana na vision bivanye n'iyerekwa ambao walipatishia vision na burial. bahereje. noneho uwahawe iyerekwa, Huyu mwenye walipea hii ubu yahawe iyerekwa, anajua wapi penye we nilitoka, amenya ngo navuye he, anajua wapi penye niko, aramenya n'ahagaze, anajua wapi penye niko na akamenya niyo ariko arashaka abantu. ndani ya hii vitu muri ibi bintu rero kuna vikwazo hari n'ibitsitaza ambao wale wanaobebwa bamwe rero barongoka hawajui batanamenya kile ambacho huyu vision ico nyeyerekwa iko na pambana ariko ahangana naco. watoto wa Mungu. bana b'Imana, Gari imodoka haijuake magumu ntimenye ingorane ya mwenye anaichunga, za nyeneyo iko na ipitia. ariko aracamo. Ndiyo maana niyo mpamvu hata ukiwa ndani ya kudrive nubwo uri kuranyonga imodoka haitakuwaga ntabwo ya igusezera kwamba petrol mwikubwire ngo none igitoro inaisha, kiraheze, lakini utajikuta ariko uza kwisanga uko kati ya njia, uri mu nzira hagati petrol ukabona igitoro inakauka, kigukamiyeko, inakwambia igashikubwira hapa ingawaje hakuna petrol si station, nubwo bwahata sitasiyo ihari, mimi nahitaji petrol. jewe ndakeneye igitoro. Maskini umukene hajuake maisha ya tajiri ntamenya ko ubuzima bw'umutunzi kama inakuwaka ya taabu, ko nabwo burimo amarushwa, sababu anapomuona kuko iyo amuraze anajua kila siku yaba yibaza buri munsi hakose kitu yole. ibyo ntacyo akenye nacyo. ariko Kule kwenye ametoka hariya yavuye hana usingizi, ntatira aronka, hana amani, nta mahoro agira. kile kenye Mungu aliweka ariko icyo Imana yamushizemo kiko kinamwambia kiguma kimubwira amka, byuka, usilale, ntusinzire, bado utafikia kwa nturashika kuri kiriya. objective ya intumbero yawe inakuletea amani iguzanira amahoro ni siku umeatend umunsi washikiriye hiyo objective, iyo ntumbero umugambi. ninasema na mtu uri mmoja, kuvugana umuntu umwe hano, malengo ya Mungu intumbero y'Imana ni kukutoa kwenye huko, ukugukuraho uri, sababu
uchafu. Ni Mungu ya wanaonewa. Ni Imana y'abarenganijwe. Kumbe bite yake Intumbero yayo rero ni kukukuta kwenye usanga uchafu ili akuheshimisha, kugira bikubahishe atakuheshimisha ariko izokubahisha wakati wewe mwenyewe haujua unatoka wamenya uvuye haujua uko wapi, utaza ugeze haujua uko naelekea. Kwa nini nakwambia? Sababu watu unaotembea hawako wa linki yako, hawako wa promotion yako, hawako wa level yako. Mungu anajiuliza, kwa nini huyu anashindwa kujijua ya kwamba ndani yake nimeplante kitu na hii kitu iwe inamubeba kwenye mitoka, kwenye mateso ambayo tunapitia kila siku. Kama sio hiki unafanya hivi, huyu mwanaume analia lakini hajijui. Anapoona shida ana lose control, anashindwa kupambana ndani ya hiyo shida. Narudi nikiwaambia Biblia kuna wanyama wawili wakubwa wenye Mungu anajifananisha nao. Sikia nikwambie, mpendwa katika Bwana, usipojua maisha yako, usitegemee mtu mwingine ndio atakujua wewe. Usipojijua maisha ya aina gani, wapi penye maisha inakutoa, wapi penye maisha iko nakubeba, usitegemee ya kwamba kuna mwingine mtu mwenye atakaa kwa nafasi yako na kukuambia ya kwamba mimi ninakusikilia huruma, nitakutendea mema. Hapana. Visamba Mungu ni asmako, niyo sumako ya kukuvutia, ikukwegera provision ibi uburyo yawe kuatandi kugira ngo urusheho gushikira intumbero wihaye na kukuwa na confidence kandi no kwiyemera mu kila situation, muri buri gihe cyose. Haifanani na grandeur yako, ntabwo bingana no kungana wewe, haifanane na unene wako, ntabwo bisa no kuvyibushe, haifanane na mamlaka ambao uko nayo, ntibinangana no kubasha usanganwe, lakini inafanana ariko bisa na hiyo uwezo n'ubwo bushobozi ambao Mungu aliweka ndani yako, Imana yashize muri wewe na kukujulisha wewe uko nayo, ikakumenyesha icuri wewe. Ndio ukijua wewe uko nayo, ni wamenya wewe uri wewe, hakuna chochote kile kenye kitakushinda, na kila kitu kisokunanira kenye ulipanga ico wateguye ushindwe kukifikia, unaneka kumshika ama ukitekeleza chango kugisohora. Unajua inguguma ninagusia kidogo tu hapa, reka mvuge gato gusa hano kwa ajili ya tai kubw'inguguma, lakini najua kwa muda muhafaka, ariko ndasoma kugiye kibereye nitachimbua sana, ama nitakamata A B C zovuga kuri A B C D kuri zinyigisho. Acha nianze kwa kuzaliwa kwa tai. Reka mbere kuvuka kw'inguguma. Tai inguguma anazaliwa mahali pabaya, ivyalikuwa ahantu habi. Tai inguguma habembelezwi kama vifaranga vingine vyote vya mandege, ntabwo nifatwa neza nk'iyindi miswi yose y'ibiguruka canke inyoni, sababu maisha ya tai, uko ubuzima bw'inguguma Mungu amemtilia maono makubwa, Imana yayihaye iyerekwa rikomeye cyane ndani yake muri yo, kiasi kwamba ugeza naho anapoanza kuikalia hiyo mayai, itabana kurara ayo magi, watoto wanataka kuzaliwa na agomba kuberagura, watazaliwa mahali penye piko miti, baberagura ahantu naho mucyari kirimo ibiti, kandi ibyo biti ni by'amahwa. Chicha ya tai noneho icyari cy'inguguma
haikuwaki na majani laini, na musaka n'ibyatsi byoroshe, inakuwaka na mipande ya matawi. Noneho iragendika cyane kuri ibigegene by'ibiti, so anaiweka noneho ikabisobanya. Anapoipanga imaze kubisobanya juu ya hii hejuru y'iyi miti, y'ibi biti piko juu yake kuko matawi zingine za miiba. Hejuru naho acishako noneho utundi dushami tw'amahwa. Juu ya hii miiba, hejuru ya mahwa anaweka majani kidogo ya laini, ikigereranyo igatora utwatsi dukeyi tworoshe. Mo hii kifaranga kinavimba, iki giswi kivyibuha, mo kinashuka kwa hii miiba, kiremera kikuruka kuri aya mahwa. Kifaranga hakina maîtrise ya kukaa kwenye miiba. Hakurusha kumenya ukuru noneho uri muri aya mahwa. Sasa wakati kinashindwa, kinaniwe, kinatia hivi, kinasikia kinamchoma, ikinyukaze kumva kiracubiswe, kinapiga mabawa, noneho kigakubita mabawa. Mama yake nyina wacu mara moja anajua aho nyina atamenya huyu mtoto uyu muswi hii kitu kinaanza kumsumbua, hari ikintu gitanguye kumuriza amahoro guswa. Bisabwa rero anaanza kumfunza hapa kumwigisha kuruka, uburyo bwo kuguruka. Munisikia vizuri, munyumvise neza, malengo yako, intumbero yawe, hautapumzika, hakuzaruhuka kabla haujaitekeleza. utarabishikamwo. Mtoto wa Mungu, mwana w'Imana, mu maisha mu buzima bwawe muntu wese kuna malengo ambayo Mungu amekupa. Imana yavuze sitakuacha, hakozakureka. ingawaje wazazi wanaweza bashakukuta, lakini mimi Mungu siwezi kukuacha. Sababu ya nini? Mimi nina kitu niliweka ndani yako, na hiki kitu ni kitu cha thamani ambao hakuna atakayeweza kukiona isipokuwa wewe, na inakupasa kupiganisha ili ugundue kile kitu ambacho Mungu aliweka ndani yako ili ushuhudie kama watoto wa Mungu. Watu wengi wanatokea kati ya njia. Mungu mwenye alikusababishia kukutia mwenyewe njia, yeye bado hajachoka, yeye bado yuko na wewe. Unataka anguka, anakushika, baadaye tai nyuma yaho ingukuma, anatega mabawa. noneho itega mababa. Anapotega mabawa, imaze gutega mababa, hao watoto wanapanda juu ya mabawa. ibi biswi bikaja ku mababa, so sababu anatagiaka juu uko noneho itera amagi hejuru cyane ya miti, ku biti birebire huko juu hariya hejuru. anakamata hawa watoto, ikifata ibivyana anawatia ku mabawa, likabisha ku mababa yayo, anazoea kuzaa wawili. yo imenye kubera kwa ibiri kusibisubiri, anaruka, anajiachia, noneho ikire kulikaguruka, anapojiachia imaze kuirekura, anaenda na hawa watoto. ishikeni twaye ibi biswi, pourvu hao watoto walikuwa gene kubera ko noneho ibi biswi byamaze kuza amahoro n'aya mahwa, inabidi wajiangalie kuruka. Hawatapigana wajui kuruka sababu walikuwa kufa nafasi ya furaha, lakini watapigana wajui kuruka sababu wanapotembea, wanapokuwa mle na hiyo hewa, wanakumbuka tu. Kwa hiyo tukirudi tena pale, tukirudi tena pale, mabiti mama alipanga vibao, tukirudi tena pale, kutakuwepo matatizo ambayo tutakutana. Kumbe inatupasa tuweze kujitahidi, tujue kuruka ili tujitegemee. Kuliko
shida hakuwa ni bora ifundishe watu wa Kristo. habibona yigisha abakristo Walio wengi baadhi yetu benshi muri twebwe wanapokutana na shida iyo bahuye n'ingorane ndio wanaishangusha. niho baca bigwisha. Kama kukufa niba gupfa basi ni mapenzi ya Mungu. ubugombe bw'Imana. Mungu haikuwa mapenzi yake. Imana kukosa ubugombe bwayo. Ingekuwa mapenzi ya Mungu yewe kuanguka ndani ya matatizo. iyo ubugombe bw'Imana wewe ugwa mu ngorane Mungu asingelisema Imana niyo uvuze ya kwamba nitakufanya kuwa kichwa uzogira umutwe wala si mkia. uzogira umubiri. Tunaanguka mwa hii ariko tuhura n'izi ngorane sababu kila itopo leo ukiukaye ko bwije hakujua yule aliyetuita. tumenye waduhamagaye Ametuita kwa nini? icyo duhamagariye Ametuita kwa wakati gani? kandi duhamagaye mu gihe ki Na tuko tunafanya nini? kandi tuko turanakora iki Kuliko tuishi mema hakuba mu byiza kila siku buri munsi tunakuwa kuishi mabaya, turamuka mu bibi machungu, murazi taabu, amarushwa kurira na kuomboleza. n'umuronga. Ila natangazia mtu mmoja, ariko ndiko namamaje umuntu umwe hano, Mungu wetu Imana yacu hakupermete shida hii kupata ntiyemeye ko iyi ngorane kubako kusudi ushindwe, kugira ngo unanirwe, lakini amepermete ikupata ariko yemeye ko ikubako kusudi uruke, kugira ngo wewe uguruke ukuondela urengere hiyo shida. icyo kibazo. Unajua ndege Basi inyoni indege wakati inatoka chini igihe noneho ivuye hasi inadekole, noneho irahaguruka. kwa kudekolea ndege, mu guhaguruka kw'indege kila ndege iko na level ambayo inapaswa kutembea. buri ndege irafise urugezo ahantu heza kugendera. Kabla pilot hajafikia kwa hii level, umupilote atashikira urwo rugezo hajaacha kupaa, ntabwo areka kuduga, na kama akipaa nimba ariko araduga na amekutanana na circumcision kule, agahura n'ibihe byo hejuru, inabidi atoke tena pale. Kwa hiyo birasaba rero ko ava muri icyo kirere agezemo apae tena, akirenga kumwe kandi hejuru yacu. sijui kama tuko pamoja, siko turi kumwe hano. so akipaa sasa, iyo arenze yaguze akipaa zaidi ya ateza kugendera, ndio anafikiaka sehemu yashikira ahantu ambao inakosa hewa. ahaza kumva noneho byibuze umuyaga, Bwana unasikia ndege na ukabona noneho indege noneho igenda isitasita, anaona kwamba hapa sio, akabona hano noneho inabidi ashuke tena kwa titi, akishuka tena kwa titi nzuri, anaona kwamba hapa sasa muri kino kirere niho heza, basi anatembelea pa, atagendera muri icyo kirere, anakaa pa, akagendera muri icyo, anatoka kwa hii azova muri icyo kirere until anafika kwenye destination. yashitse iyo agomba gushika. Wakati tuko ndani ya shida, ariko mu gihe turi mu ngorane, sisi wa Kristo twebwe ba Kristo hatujuage kushona, tumenya guhindura systeme ya batali, uburyo bwo guhangana n'intambara, tunashindwa kubadilisha tunaenda guhindura kisi ya kuweza kupigana, uko turi bugwane, tunabakilia tu pale pale. hahandi nyene. Hatukuitwa kushindwa, Wahamagariwe kuneshwa, tuliitwa kushinda. wahamagariwe kuneshwa. Ingawaje umaskini, nubwo haba ubukene, hatukuumbwa juu yake. Ingawaje tumezaliwa ndani ya maisha umaskini, ndani ya familia umaskini, wala hakuna baba, wala hakuna mama, lakini hatukuambiwa tutazeekea kwa hiyo maisha, sababu yule aliyetuambia tuzaliwe kwa hiyo maisha atatutoa kwa hiyo maisha. Wakati tukikataa hiyo maisha, tukimwambia Mungu Bwana atashuka na kujiheshimisha, si kwa mabaya, lakini kwa neno, si kwa dhambi, lakini kwa kumtukuza yeye. Njia zote zinatuletea mema, tukijua jinsi tuko ndani ya hiyo njia. Watu wengi wanachoka, watu wengi wanahangaika, kila siku ni kulia,
buri munsi no kurira, kila siku ni kuomboleza, buri munsi no kuboroga, kila siku buri munsi ni kuona hiki, no kubona iki, kuona kile. kubona kiriya. Acha nikwambie kitu, Reka mubwire icyo mubwiye mukundwa, acha nikwambie kitu, reka mubwire ibyo mukundwa, kitu ambacho nataka nikwambie icyo ngamubwire ni hiki. ni iki. Okay, acha nikuoneshe hiki. Reka mwereke iki. Unapofanya ajali ya gari, iyo uzisanganye ry'umuduga mu gihe uri kurawutwara, shoferi ba polisi wanakuulizaka nini? Abajejwe kurusha abapolisi bagusaba bashoferi wako hapa, abantu banyaga imiduga bari hano, iyo uzisanganye mw'ibarabara umupolisi agusaba Breza? Njoo naomba. Agusaba noneho ibiranga umuduga. Kitu ya kwanza, ikintu cha mbere unapofanya ajali, iyo uzisanganye anakuulizaka permit. Akubaza noneho uruhusha rwo gutwara umuduga. Leta permit. Abantu sana uruhusha. Njoo naomba. Ugashoma umuntu. Ukishampa permit, wewe kumuha permit, anaichukua akaitora. Unasikia vizuri? Unyumbe neza. Njata kwambia sasa. Achakugia leo. Ukimai gari. Ibiranga n'umuduga nakwiye. Unipe kwanza assurance. Mpa assurance. Unamupa assurance. Ukampa assurance. Kisha control technique. Ama control technique. Leta. Zana. Ili tuanze kufanya enquete. Kugira ngo tuanze dusuzume neza. Ulizo yangu ni hii. Ikibazo cyanjye hii ni permis de conduire ama ni permis de tuer? Uruhushya rwo kunyonga umuduga cyangwa rwo kwica? Nauliza kabisa. Ni permis de conduire. Uruhushya rwo gutwara umuduga. Sasa kwa nini wakati ulishaua wanakubeki mu gihe umaze kugisanga gikica banakuomba permis de conduire? Bagusaba ko uruhushya rwo gutwara umuduga. Sema angalia kama kisha kama wewe ni dereva uko na hiyo ruhusa ya kutembeza gari, aone kama wewe kabisa unayo. Vivyo hivyo uko nyene kwa walio wa Mungu, kuba Imana anapoanguka ndani ya shida, yaguye n'ingorane, ataulizwa azobazwa ni Mkristo yarakishijwe wala ni mpagani cyangwa mpagani. Hiyo jina Kristo kikaa ndani yako, iryo zina Kristo naba muri wewe, uko na gamu, noneho ubufise ibigukingiye, uko na protection, ubufise ibigukingiye, na hii protection kandi urukingo hapa ni kigonga, aha ngoze niko na pene ambao bataicontrol, hari igihano noneho baza kuciyumvira ubwawe ili waweze kunipeni, kugira ngo noneho bashaka kukimanisha. Wakiisha kujua ya kwamba niko na venye wao walinipa, bamaze kumenya ko mfise uruhusha abo bari barampa, wanajua jinsi gani wataamua, baramenya ukuri baza guhitamo. Ne kabla hawajajua, ariko mu gihe bataramenya ya kwamba mimi ni nani, uwo ni we jewe, nani alinipa ruhusa, nani yampaye uruhusha, maisha ambao nitapitia, ubuzima bw'ubucemo itakuwa peni kapitali, itakuwa noneho ibihano byuzuye, itakuwa ya hatari, yaza ibihano biteye sababu sina ruhusa, nta burenganzira. Biblia inaniambia, Biblia rero ingawaje mateso yako kwa yawe yaba menshi, ingawaje taabu yako kwa nyingi, amagoma yacu yotwana menshi, mbinguni kuna Mungu n'ijuru hari Imana aliyenichagua, yanoranije, akaniweka maisha ikabasha muri izi ngorane, akanisababishia abongera nabo wakuwe kwazo kwangu, bameni sitaza. sababu ya kwanza Impamvu yawe wale kuwa kwazo kwangu kugira ngo bameni sitaza ni sababu mimi nao nuko shewe nawe hatuendane, ntabwo tungana, hatuko na mawazo mamoja, ibyumviro bingana, hatuko na akili moja, ubusenge bwacu bungana, hatuna vision moja. ntabwo ryacu ari rimwe. Sikia nikwambie, Ubamubwire ukiingia kwenye vikao nuja mu manama ya watu wenye hamuko nao sawa, utangana, kila siku buri munsi watakuona kuona kwa kontre bazokubona rero wowe utandukanye na mambo yao n'ibyawe. Ukiona hiyo, iyo niwabona ibyo, manake Mungu anakuambia bisora ko Imana hapa penye upo ibuka muri sio nafasi yako. sio kiwango cyawe. Watu leo ariko abantu uyu munsi wanang'ang'ania noneho bagumaho nyene
wanang'ang'ania, usanga bashirikira, wanang'ang'ania, usanga baguma, hawaoni kabisa babigumamo ntibaraba kama sifai hapo. ko ikibazo kitambereye. Ariko watoto ya tani abana ibiswi y'uguma, my God, mana yanje wanaona kwamba hapa yo yabona ati aha igisico kibazo cyane, sababu tumegusha kunene, ko twamaze kuvyibuha, inabidi tutoke, yasabwa ko tuva hano, na wakati mama anatufunza kandi ngeno niho umuvyeyi basi atwigisha, profiter de l'occasion reka tuboneke nk'akaryo kama inafika muda, nimba hageze umwanya jinsi anatufunza uko bitwigisha hatapendelea no kubandanya tuangamiza. no uko nibavyigisha ngendera ko gupfa nimba Akikubali iyo yemeye tuanguke kwenye shida, ko duhura n'ingorane, watoto wa Mungu, bana b'Imana, huyu Mungu iyi Mana hawezi kubali chakwemera tukufie ndani ya ko shida, turugwa mu ngorane, hawezi kubali, chakuvyemera kwa ivyo sababu kila itopo uko bukeko bwije shida inapotupata, ingorane zidushikiye tukianguka ndani ya shida, tukagwa mu ngorane, ni jina la Mungu izina ry'Imana ndio linaitika. niryo rikozwe isoni, kandi Hatakaki jina lake iyo shaka ko izina ryayo rikozwe kwa isoni wanaomuita kubayihamagara katika roho na kweli, kuri no mu mwene, yule Mungu iyo Mana anasimamaka irahagarara kwa wakati usiojua igihe utazi na wakati unaojua. uzi Bwana anashuka Imana iruka kusudi aheshimishe ukayubahisha jina lake. izina ryayo, Wakati taa inapanda, ugiye kugumizamu inapaa, ikazamuka ikipaa, ikaduga anamwaga watoto, kore igashirira kuri ibi biswi, anamwaga yenye vifaranga, ikabile kuri ibi biswi byayo, kisha kuwamwaga imaze kubirekura vifaranga, inabidi wajute brie, ibiswi birasaba ko vyigwana, wajute brie. vyigwaneko. Mtoto wa Mungu, Mwana w'Imana wakati uko mushida, igihe uri mu ngorane jua ya kwamba menya ko Mungu iko na kuonesha Imana iriko irakwereka ya kwamba uko mjia sahihi inzira urimo ari nziza, ya wewe kufikia kugira ngo wowe ushobore gushika neema yako. ibyiza wagenewe. Marafiki ambao ulikuwa nao Abagenzi wari ufise wanaanza kukutusi, batakora kugutuka, wandugu ulikuwa nao inshuti wari ufise wanajitenga na wewe, bitandukanya nawe, wote ambao walikuwa msaada abari bashaka wanakwambia ababwira ututoke, ngo tuvireho, waambie ubabwire sio nyinyi, ntabwo ari mwebwe, lakini mbinguni ariko mw'ijuru kuna Mungu hari Imana ananifunza inyigisha jinsi gani ya kuruka, uko ndi buguruke, jinsi gani ya kupaa, uko ndi buzamuke, jinsi gani ya kupambana uko ndi buhangane wakati ya jangwa. igihe c'ubugaraga. Kama na haya Mungu maisha yako, ubuzima bwawe wewe kujitenga na mabaya nahawe kwitandukanya n'ibibi gusa, na kumwambia Mungu, ukongera ukabwira Imana Yesu, unanichukua hii mateso urazi muri izi ngorane ndimo ama haunichukui? canke ntunzi, Eske unajua urazi ya kwamba niko mwa hii uri tabu muri izi ngorane ama haujui? canke ivyo Na ntatuzi, kama haujui niba leo, utabizi Imana ninakusihi ndakwinginze unikute kwa hii mateso usange muri izi ngorane ili uonekane kugira ngo ugaragare kuwa msaada kumva kwako, imfashanyo. na Mungu akashuka Imana izoruka kwambia mwanangu, kubwira utumanaje, usifadhaike, ntucike intege, mimi ni Mungu wako, je ni Imana yawe, na mimi ni msaada kandi je wako, ni imfashanyo kuri wowe, mimi ni mteteaji je ni wako, umuvugizi wawe, na mimi ni ngao lako. kandi je ni inginzo yawe, Yeye ni Mungu, yo ni Imana, yeye ni Mungu. yo ni Imana. Hii ni kitu cha kwanza ambao Mungu anajilinganisha nacho. Kitu kintu ca mbere Imana yegeranye naco, Hii ni kitu cha kwanza Mungu anajilinganisha iki nacho. ni kintu ca mbere Imana yegeranye naco, Amekuita kuwa tai. yaguhamagaye kuba inkukuma. Tai Inkukuma haitembei na nabwira n'inkoko, tai inkukuma haitembei na ndege zingine. igera n'izindi nyoni, Tai ariko inkukuma wakati, igihe, mnisikie vizuri, munyumvize neza, tai inkukuma wakati mu gihe upepo inavuma umuyaga ubaye mwinshi angani, mu kirere, ndege zote zinatoka, izindi nyoni zose zirahava, ndio wakati tai nico gihe rero inkukuma anaingiaka kwenye anga nayo ica izamukaja mu kirere ili kugira ngo aanze kuogelea. itangure kwikorera. Tai Inkukuma ndio nyama na ndege ambayo inaishi miaka mingi, niyo nyoni mu nyoni zose iramba cane, na unajua kwa nini inakawia? kandi urazi igituma iramba? Unajua kwa nini inakawia? Urazi igituma iramba? Sababu inakuwa na malengo. Nuko iba ifise intumbero. Mtu wowote mwenye kuna malengo, Umuntu wese afise intumbero, Mungu haperimetrake kumuua mbele. Imana ntiyemera kwapfa hakiri kare.
lakini watu wanakufuata ariko abantu bapfa sababu malengo yao kubw'intumbero bafise inazungukiaka pale. zungurukira aho nyene. Acha nikupatie siri moja. Reka mbibiri wagarime. Mungu hakwake na besoin ya mwenye anaweza. Imana nikeneye umuntu ashoboye. Me Mungu yuko na besoin ya mwenye yuko tayari. Ariko Imana irakeneye umuntu yitegura kutenda. yamba akore. Ni mtume nani? Nugigende. Ninaweza kwenda. Ndashaka kugenda. Mungu hana tena wewe. Imana wewe ni kukeneye. Lakini ni mtume nani? Hapo nugigende. Mimi hapa Bwana mitume. Jende hana maana ndungika. Mungu anakuchukua. Imana shikutora na anakutuma. Ikakurungika. Problemu ambayo uko na kufikia. Kibazo wewe uri kurazira. Uko unazungukia. Uri kuzungurukira. Kwa hiyo. Muri ivyo nyene. Mwenye anakupigia simu. Wakutelefone. Niko na Sammy phone. Ndafise ubeshana. Kucha. Ingo. Unaenda kule. Bashugenda. Mwingine anakupigia simu. Unakwamagara. Niko na Jimmy phone. Ndafise ubechuni. Unaenda kule. Ukabura shite. Haujijue. Ntabwo wiyizi. Uliitwa juu ya nini? Wamagariwe. Na siku utajua. Ariko kusuzomenya. Hautajishika na leje. Nakuzo kwifata usana. Sababu kwenye uko na hiyo. Ukiri kurasha. Ni pliske hiyo Sammy phone. Harengeje ubeshana. Ni pliske hiyo Jimmy phone. Harengeje ubechuni. Ni pliske gisi unajishika. Harengeje ko wifata. Sababu Mungu alikuita wewe. Imana akwamagaye wewe. Mungu yuko na kubeba quelque part. Ni Imana ikutwara Na hapa. kule quelque part. Kana wa. Ni kusudi utoke mu gloire. Ujya mve mu bwiza. Uingie mu gloire. Winjire mu bundi. Kama utatoka de gloire mu Niba gloire. usoma ubwiza ukaja mu bundi. Manake kuko gloire ya Yesu Isona kwa hapo ubwiza bw'ibihumbi 10. ambao ulikuwa hebu. Wewe wanulimwo. Utapanda kuya 50. Usona kubw'ibihumbi 50. Unatoka ku 50. Unaenda ku 100,000. Lakini wewe unazungukia sehemu. Wewe kuzunguka hano. Unazungukia mahali zote. Kila mtu anakutrete kisa anataka. Fatwa ishaka. Haujue kiongozi ni nani. Nuzuma ngozi ni Na Mkristo ni nani. Kama Kristo na wewe. Leo nakuja kukwambia. Sinajagubwira. Wao kwa thamani Wewe wakatshiro gakomeye. tofauti na Yesu na Nataka yeye kumwibaza. hata kuangalia Neba kuraba inyuma hapa. kama ni njaa. Nibariza. Wamepermettre ulale njaa. Yana nebe kuraiza. Hata kupigia watu simu. Neka kwamba karabaru. Umwambie Bwana. Hata ukirima. Nena kwa lugha. Wewe uvuga muone. Zungumza naye. Yana nayo. Mwambie robo. Mwambie robo. Shika baba. You are Lord. I know. Kwa hii njaa. Kwa hii mateso. Upo. Kama umepermettre. Watu waje wanione. Ndani ya hii aibu. Utapermettre. Watu waje kuniona. Siku unanibadilishia. Haitatitika. Nazungumza na Andre. Niko kugana ni mukuma. Maisha yako Umusangaro. yanatembeana na malengo yako. Kugera ni kumbera ufise. In you, Muri wewe. there is a, okay, good. Kwako wewe Muri wewe. kuko goal. Ali ni mumbera. Kuko goal. Hemu mugambi. There's somewhere you are going. Ala uri kurasha wewe. You can't give up. Ntabwo ushaka kubiva. You can't Unashobora. give up. Ushaka kubivamo. Sababu Mungu mwenye yuko ndani yako Nini muri wewe? hawezi kama kukuacha. Shana na uterana. Give up. Ubireke. Quit. Ubivemo. Ukimbie. Ubuunge. Sababu anajua Ukira. huyo amenililia maisha mema. Unaona wewe Amenilia baraka. Uya umugisha. Amenililia Yaraririye. kutoka mujaa. Mukuva muza. Na hii ndio na muda hii. Ureno Kwa hii vita Urizi namba. ambao shetani anaweka mbele yake. Kibere iwe. Ndio mimi Mungu nakuja ili niweze kumheshimisha. Sababu mimi Mungu nilimuita huyu kuwa tai. Nikamupa vision ya 5 kilomita. Tai inaangalia 5 kilomita. Odela na mwanadamu anapoangalia haone shida nyingi.
viti ku ntebe ya watu wakubwa. z'abakomeye. Oh my God. Mana yanje, Oh my God. Mana yanje, Nisaidie. umfashe Watoto wako waelewe. abana bawe batahure Shida yako ingone yawe ni hiyo kuinuliwa yako. ni uko gushyirwa hejuru kwawe. Ndio shida yako. Niyo ngorane ku isi Kuna nyingine. nta yindi. Siku hautakuwa na gari. Umunsi utazafise umuduga, Siku hautakuwa na nyumba. uzazafise inzu, Siku hautakuwa na maisha. uzazafise ubuzima, Hautaonaka vita. nta ntambara uzigera ubona. Utakaosimama mbele So yako. haguruka kuri wewe Hautaiona. ntabwo uzozibona Sababu watatafuta nini? kuko bazabakorera Ndio kwiza, wanatafutaka kichwa. ariko barondera umutwe Hawatafutaki mkia. ntabwo barondera umurizo. Nyoka wanataka kuiua. Izo kiba bagomba kuyica Angalia, muangalie vizuri. abantu murabe neza Siku ngapi? ntigukomore, Angalia kwenye kichwa. murabe umutwe aho uri Ndio huko kichwa wewe. ariko umutwe nawe Sharti nini? utegerezwa guhigwa. Kwa magonjwa bwana kwa Izo ndwara hiyo yenyewe izo wanakushambulia. zika zigutera Anakuambia hivi. zikubwira ziti Haitakuua. ndamubwiye izo kwica, ariko Imana Anataka kushikuza. igomba kwihesha icyubahiro Tena huko na kandi ubyibonera. hiyo maskini. Ubwo bukene Kila mtu anakupanga. buri muntu wese akakwita izina, wewe hauko maskini. ntabwo uri umukene, Ulipitia mwa hiyo. wamuciyemo gusa Usuri kesho. kugira ngo ubwire Imana Niko hapa. ndi hano, Unionee huruma. ungirire imbabazi, Niko hapa. ndi hano, Unipiganie. ungwanire, Niko hapa. ndi hano. Nani driving license yangu? Noneho peni yanje yo kunyura umuduga Jina lako. ni izina ryawe. Ulisema Waravuze atakaye yeyote aliyekukubali, wowe se yakwakiriye aliyekupokea akakwakira kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umukiza mu kigo kiriwe ulimpa uwezo na mamlaka wamubasha ya kufanyika kuwa mwana wa nani? umwana Wa Mungu. w'Imana. Yohana sura 1 Yohana igice cya mbere mstari wa umurongo wa 12. 12. Lakini ukianza ariko 11 11 itaweza kuwa baraka sana. byo Njoo inasema bavuga ngo walikujia wakwao, yaje muri wabo wakwao ari wakawakataa. wabo baramwanga. 12 inasema kabiri avuga na ngo wale waliopokea wareka bamwakiriye aliwapa uwezo yabaha na ububasha mamlaka n'ubushobozi ya kufanyika kuwa abana wana wa Mungu. abana b'Imana Ndio wale nibo wanaoshikilia bafata nkama sheria zake. ibyagezwe nayo. Sikia nikwambie, ubabwire Mungu anakuja Imana iraje kubadilisha historia ya maisha ihindura yako. amateka y'ubuzima bwawe. Huko gisi ulipo, nakuri ukuri huko gisi watu wamesema, nakuri uko abantu bavuze huko gisi Mungu amesema, ariko uko Imana yavuze wewe huko ndege kawaida, nakuri inyoni wako zavuze tai, uri muguma macho ya wengine kwenye inaishia, amaso ndio y'abantu kwenye macho yako wewe ayabo bahera ndio kwenye ansia, ayabo bahera waza kuangalia nakabwiwe huko gisi, huko mwayo grupe, uko hauko mwayo grupe, nakuri muri uwo mugwi haufanani na hiyo grupe, usana muri uwo mugwi wewe ni tofauti ati wowe uratandukanye ya hiyo grupe. nawo Toka vamo sababu utakutana uzahura watakao kuvunja moyo, bazagucinege utakutana na uzahura wenyewe watasema hakuna kwenye kunaenda, urauri kurashaka utakutana na uzahura wenyewe watakuvunja moyo. bazagucinege Sikia umva wewe, wewe you are unique, wewe uri kinege you are unique, sa you are not like other people, nabasa n'abandi you are special. wewe udasanzwe Toka vamo ingawaje kukataliwa, naunga wangwa haujakuwa kawaida, hakuna musanzwe haujakuwa sawa nao, hakuna mungana na ingawaje babiri una baba, utagira so ingawaje una mama, utagira mama ingawaje una mume, ingawaje una mke, utagira umugore you are very special. udasanzwe
Anza angalia mbele. Kama kuraba imbere hawe. Angalia mbele yako. Imbere yawe. Angalia mbele yako. Kuraba imbere yawe. Nini unaona? Ni iki uhabona? Ni shida. Ni ngorane. Ama ni ushindi. Cyane no kunesha. Ni kazi. Akazi. Ama ni shomari. Cyane no gukora akazi. Nini unaona? Ni iki uhabona? Nini unaona? Ni iki uhabona? Nini unaona? Ni iki uhabona? Angalia. Iweze. Mbele yako. Imbere hawe. Hawanataka kupanguza machozi. Hawakulia. Hawataki utajiri. Wenye hakuna umaskini. Kwanza umaskini. Baadaye utajiri. Kwanza kutembea na miguu. Kisha utapata gari. Ukitaka gari na utatembea na miguu, miguu yako itakuwa mrefu. Ukitembeza chini ya miguu ukaze kwanza, sababu hata mwanizaliwa mugani, mwenye alizaliwa mugani anatembea kwa na miguu. Huko siku anasemaga gari inanichosha, leo nitafanya kwanza sport. Kumbe wewe mguu usivunjike moyo, sababu kisiku unatembea na kwenye kuko Victoria yako wewe pigana, wewe hangana usiku mchana, hata ukiwa kwenye miguu wewe pigana, wewe bwana umwambie Mungu, mimi nataka gari, nataka gari, nimechoka na miguu, nimechoka na miguu, Mungu atasema usiogope, nitakuheshimisha. Lakini hauendelei kwa sababu umefika njiani, umevunjika moyo. Wakati unavunjika moyo, Bwana alikukataa. Mungu aliona kule mbele hamtafikia kumema, akaivunja kusudi akupe mwenye atakaye kufaa. Utamwita Sheri, naye atakuita Shushu, utamwita Bebe, naye atakuita Hani, utamwita nani? Ukitembea ukavimba hakuna naniganisha kama umepermetre shida permetre mema yanakuwa mazito. Kukimi niko na chako. Wale ni watu. Nipe nguvu. Ningomezi. Na kuheshimu. Okunesha. Naenda ningomezi. Na kuheshimu. Zokunesha. Sababu yeye ukoyo ni baba. Ni data. Yeye yo ni mkii. A good keeper. Yo n'umusigani n'umurinzi. A good keeper. N'umurinzi mwiza. A good keeper. N'umurinzi mwiza. You know how to keep. Arazi kusiga. Arazi kukurinda. He knows. Arazi. He knows. Arazi. He knows people. Arazi ama. I know. There is a mighty God. Alima na ushobozi. Kuna Mungu. Alima. Anajua. Easy. Anajua. Easy. How to equip. Ukunisha kukingira. Ukunisha kukingira. No, umusigani mwiza. Umusigani mwiza. N'uhoraho. Our God. Imana yacu. Ibye muranguye. Nishikwa. Nishike mkono. Ufate ukuboko. Ufate ukuboko. Nishike mkono. Ufate ukuboko. Nishike mkono. Ufate ukuboko. Naye Baba anakushika mkono. Nawe nataka kupata Na ukuboko. atakupigania. Akubwanire. Na atasema hapa njoo upite. Ngaha kulenga. Naona umeshikwa hapa. Naona ni hano. Sababu ya Kweli. oh Yesu. Oh Yesu. Kuna Mungu Alima. aliyenichagua. Yagoranije. Unajua kwenye tumezaliwa. Watu wanapokuja. Alikuwa shida. Hali gorane. Alikuwa njaa. Hali nzara. Alikuwa ziki. Hali migumu. Sikujuaga kunalia mattress. Sinalizi kujama kumatera. Hata wakati nililalia mattress. Nimugigana jama kumatera. Niamkaka asubuhi. Nakusa kitono. Ndani mbavu hii. Isi babu. Inaumia sana. Baba na chane. Lakini wakati nilikuwa nalalia kilabu. Hali yana jama ukirago. Chini kuudongo. Hasi kuifu. Siku miaka. Sina wala. Nilikuwa nasikia safi. Numba mbele wena yefa. Nikigeuka safi. Nini tukisha mubani sawa. Safi tu. Neza chane. Mbinguni kuna Mungu. Nishuja alimana. Ilibidi nianze jifunza. Yasa wana kwa kuinegereza. Hizo
wanalalia kama mattress. Lakini leo ninalalia mattress. Siku mimi nataka. Na siku sitaki. Ninalalia chini. Yote ni mema. Ndio wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini jana nilikuwa kwenye shida. Lakini Mungu alikuwa na mimi hapa. Kwa hiyo shida.